90 दिन सिनेमा हॉल रे ओडिया सिनेमा चालू एवं डिस्ट्रीब्यूशन जिनस ओएफडीसी को दि जाओ जदि न हम एटलिस्ट मु तो मिलेट डायरी आज्ञा रिलीज करी ना। नमस्कार मो ना ज्योति मो डेलीवरी बॉय प्रोड्यूसर मोर आगामी सिनेमा आस मिलेट डायरी आम दुईटी जिन डाकी समस्त आज कहवाई जे आम जो लास्ट किसी दिन है आम परिस्थिति देखुचु आम भारी विचलित भयभीत एवं सदा सर्वदा टेंशन ये रोचु जे आम एत खर्च कर गोटे प्रोडक्शन करके सिनेमा करने प्रॉपर हॉल मिलूना एवं जदि भी हॉल मिलूँ एत कम संख्यक मिलूँ से आमर कौन हिसाब से पैसा आसबार कौन सुजोग ना तेणु आम गोटे फेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो आमर जिनस अच्छे से आमको सुजोग मिलूना तापे आम सरकार को निवेदन करुँ ओएफडीसी को हस्तांतर करा डिस्ट्रीब्यूशन संस्था जिते हॉल अच्छा जिते कारण विगत दिन आम जो हॉल मान गलु आम एक्सपीरियंस भी है जे आम हॉल मालिक को पचारू आम बुकिंग करूँ से कहवा कथा जे आम हॉल किसी निजे करूना आम डिस्ट्रीब्यूशन संस्था देचु आप कंटाक्ट करूँ तो से डिस्ट्रीब्यूशन संस्था पाक जो आम जा पहुँचू किसी टर्म्स कंडीशन रोचे जोटा को मैच करवा आम पक्षे संभव हो ना आम रिक्वेस्ट करूँ ओएफडीसी को टू टेक ओवर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सो दैट आम जहाँ बुकिंग अमाउंट अच्छे ओएफडीसी जमा देवु सरकार पाखे आ समस्त गोटे स्टैंडर्ड पॉलिसी हो एवं 90 दिन मिनिमम ओडिया सिनेमा को हॉल रे चलिए सुजोग दि जाऊ जिते आम 40-50 टी 60 खंडे सिनेमा हो प्रति वर्ष से ही हिसाब से जब आम 90 दिन सब हॉल रे सुजोग समझते मिनिमम समस्त कोटा फिलअप कर 90 डेज ताहले निहाती भल सिनेमा को डबल थर चलने सुजोग मिल जो सिनेमा ऑलरेडी काम करुच्ची माने भल चलुची ताकू भी सुजोग मिल जो सिनेमा नुआ आसू ताकू भी सुजोग मिल मो आज्ञा गोटे छोट रिक्वेस्ट लोक मैंने ओडिया सिनेमा देखुं ओडिया सिनेमा पैसा भी करुच्ची आउ हिसाब से फुल अमाउंट न कले भी डेफिनेटली सप्ताह समस्ते चलुँच यहाँ गोटे भल सूचना लास्ट कोविड पर भल भल सिनेमा आसी ओरिजिनल कंटेंट आसी धीरे धीरे अपडेटमेंट हम आम ओभरनाइट चिंता कले कौन जिन ओभरनाइट चेंज हेनी परिस्थिति भल है भल चलो हिंदी सिनेमा वर्तमान हॉल हाँ आज्ञा आम से तो अभियोग करमर तो अभियोग से निकट अतीत आम देखीचु बहुत समय हिंदी सिनेमा पकेवाई कि तेलुगु कि अन्य आंचलिक सिनेमा पकेवाई ओडिया सिनेमा को प्राधान्य न दे कढ़ी दि जाऊँगी कहते तुम 30-40% माने गोटे आगुरी आम स्टैंडर्ड रूल था मिनिमम 30% कि 40% चलिए जब फुल जाऊँ ताले काढ़ेनि काढ़ी दौर काढ़ीदेला आम कौ टेलीकास्ट करूँ पूर्व कॉपी पेस्ट होता कथा होता किसी दिन है समस्त कहते मौलिक कहानी ओडिया आमर ये कहानी देखला बेलू धीरे धीरे पुराना प्रयोजक भी ना आपड़ जानी ना बर्तमान बहुत प्रोड्यूसर आगुरी जी नवागत प्रोड्यूसर जो मैंने पुराना प्रोड्यूसर भाई मैंने थे से भी सिनेमा करुले ओरिजिनल कंटेंट नहीं बर्तमान जो नुआ प्रोड्यूसर मैंने भी आसुँच से मौलिक करने भारी चेष्टा कर देखुची समस्ते तोपई उपर सिनेमा हवा आरंभ है आपणकर गोटे आप सुंदर चलचित्र आगू आम गोटे छोट टेलीकास्ट सब डाकी आश्रम भाया चलचित्र गोटे अन्य पर्टिकुलर चिंताधारार चलचित्र माने क्लासिक मूवी ओडिया सिनेमा आज्ञा आसिया मु बहुत कम टाइम देखी भल आसला मत लगुच आगू भल सिनेमा आसो भल हम गोटे फिल्म जब भल हम 3टा फिल्म खराब होड़िया दर्शक कहीं पैसा खर्च करके सिनेमा देखते गोटे सिनेमा भल है बेले हिंदी सिनेमा 3टा भी खराब होते दर्शक कहीं जाऊँ प्रश्न पचारे दर्शक जी दर्शक कहार समय थाए देखो हॉल को जीवार कारण अनेक क्या पाखे समय थाए जाए क्या पाखे किसी करूनी बोली जाए किए मनोरंजन भित्तिक जाए कहार जिते आपणकर ट्रांसफॉर्मर सिनेमा पड़ी से पिला माने कहते भाई बापा आम जीव देखू से देखा जाऊँच तेणु डिफरेन्ट लोक चॉइस अच्छे आम जो सिनेमा हॉल जाऊँ मो खुशी जाए बेले बेले मो खुशी जाए मो पुओ कौन कहूँ से देखा जाए मो स्त्रीर जब कौन सिनेमा देखा इच्छा है देखा जाए मो माँ जब कौ सिनेमा देखा इच्छा सागे जाए तेणु जीवार कारण अनेक सिनेमाटा को आप चलवर सुजोग दिखाँ चल सीना लोक जी आपण के कहूँ गोटे जिनस आजिकल व्यस्त बहुल जीवन में आगुरी कौन था लोक 10टा ରୁ 5टा काम दाम करते से कौन जो आसूले जाऊे गोटे पर्टिकुलर सुजोग था 6:30 पर सिनेमा पकड़े से जाऊे व्यस्त बहुल जीवन लोक 9टा पर फेरुंच केमी सिनेमा हॉल जी सी धर कौन गोटे प्राइवेट कंपनी जॉब कर TCS होगा कि इनफोसिस सी ए सप्ताह ना आर सप्ताह जीव 7 दिन तो पकेया सुजोग दियो मो सिनेमा तो देखी पाइलानी
ମୁଁ ତାହେଲେ କାହାକୁ ନେଇକି କରିବି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଯେହେତୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଗୋଟେ ସିନେମା ହଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ବହୁତ ତା ବଜେଟ୍ ବି ଅଧିକ ରହୁଛି। ହଁ ଓଡ଼ିଆ ନା ଲୋକ 200-250 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଯୋଉ ହିରୋକୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ କରିବା କଥା, ଯେମିତି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 2 କଥା ନା ସେମିତି ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 2 ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କ'ଣ ଅନୁଭବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଟୁଟନା ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିରୋକୁ ନେଲେ। ନା ସେଥିପାଇଁ କାଳେ ଲୋକ ମୁଁ ସେ ଉପରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହିଁନାହିଁ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସେକ୍ଟର ଏଇଟା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 2 ପାଇଁ ବି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ସିନେମା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ କାହାଣୀକୁ ଦେଖିକି ହିରୋ ଠିକ୍ କରାଯାଏ। ଯଦି କିଏ କାହାର କ'ଣ ଚଏସ୍ ଥିବ ସେଇଟା ତ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବାନି, ଆମର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାନି। ଆମ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ତାର ଗୋଟିଏ କାରଣ 90 ଦିନ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଚାଲୁ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଜିନିଷ OFDCକୁ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ନ ହେବ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ତ ମିଲେଟ୍ ଡାଏରୀ ଆଜ୍ଞା ରିଲିଜ୍ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯଦି ପଇସା ନ ଆସିବ ସୁଯୋଗ ହିଁ ମିଳିବନି ଆଣିବାର। ମୋତେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1000 ଟଙ୍କାର 10% କେତେ 100 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କାର 10% 100% ଇଜ୍ ଅଲସୋ 100 ରୁପିଜ୍। ଯଦି 100 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ମୋର 200 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ମୋତେ ଯଦି 100 ଟଙ୍କାର 100% ଦିଆଯାଏ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପଲିସିରେ ଏମିତି ଚାନ୍ସ ଆଣନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଅଧିକ ନମ୍ବର ସିନେମା ହଲ୍ ହେଇପାରିବ। ସିନେମା ହଲ୍ କାହିଁକି ଅଧିକ ହେଉନି ତାର ବି ବହୁତ କାରଣ ଅଛି। 100 ନମ୍ବର ସିଟ୍କୁ ଆମେ ଓହ୍ଲାଉନେ, 100 ଟିକିଆ ସିନେମା ହଲ୍ର ସୁଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିରେ ତା ଅନୁଯାୟୀ ଫାୟାର ପଲିସି ରହିବା ଦରକାର, ତା ସବୁ ଜିନିଷ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯେଉଁଟା କରିପାରିବେ ସରକାର କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କରିକି OFDCର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ମାନେ କ'ଣ ହେଡ୍ ହିସାବରେ ଜଣେ IAS ଅଫିସର ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭଲି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହା କରାଯାଉ ଯେ 90 ଦିନ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ସିନେମା ଚାଲୁ, ନହେଲେ OFDC ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରାଇଟ୍ସ ନେଉ। OFDC ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଆଶ୍ୟୋର୍ଡ କରୁଛି ମିଲେଟ୍ ଡାଏରୀ ରିଲିଜ୍ କରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଏକତା ଜମା ରହୁନି। ଏଇଟା ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା, ଭୁଲ। ମୁଁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। କାହାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଓପିନିଅନ୍ରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଥିବ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଆମେ ଭାଇ ମିଟିଂ ହେଲେ କିମ୍ବା ଘରେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତଥାପି ତ ପୁରୁଣା ପ୍ରଯୋଜକ ଗୋଟେ ତ ଭୁଲ କାମ କଲେ ନା, ପୁଣି ସେ କପି ପେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ କଲେ, ତ ନୂଆ ପ୍ରଯୋଜକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉଟା କି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 2 କପି ପେଷ୍ଟ ସିନେମା ମୌଳିକ କାହାଣୀ କରିବା କି ଇଏ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ତ କପି ପେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ କଲେ ନା। ସେ କୋଉ କପି ପେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ କଲେ? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 2 ଟା ତ ହେଉଛି କପି ପେଷ୍ଟ ନା, ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଫିଲ୍ମଟା ଅଛି କନ୍ନଡ଼ ଫିଲ୍ମର ଏଇଟା କପି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିବେ ସେଇଟା ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିବେ। ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ପଚାରିକି ତ ନାହିଁ। ନା ମୋର ନା ଆମ ଭିତରେ ଏକତା ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଭାଇ ବିଷୟରେ ଓପିନିଅନ୍ ଦେବି, ମୋ ଭାଇ ବିଷୟରେ କେତେବେଳେ ଓପିନିଅନ୍ ଦେବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଜାଣିଥିବି। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଜାଣିନି ମୋତେ ପଚାରିଲେ କେଉଁଠୁ ଆପଣ ବି ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ନା ସେମିତି ନୁହେଁ, ଜଣେ ଏକ ସିନେମା ଯିବ ବୋଲି ଆର ୱାଇ ସିନେମା ଯିବନି ସେମିତି କେବେ ହେଇନି କି ହେବାର ମୁଁ କାହିଁକି କୌଣସି ଦେଖିନି। ଏଇଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଓପିନିଅନ୍ ହେଇଥାଇପାରେ। ଆମେ ଗୋଟେ 10% ଓପିନିଅନ୍ଟାକୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଓପିନିଅନ୍ ବୋଲି ନେଇପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖା ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ଏତେ ପଇସା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ କମେଣ୍ଟ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବା ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର୍ ଉପରେ କହିବା ଦୁଇଟା ଯାକ ଭାରି ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆମେ ହଲ୍ କଥା ହେଉଛେ, ଏଇଠି କୌଣସି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ କଥା ହେଉନି। ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ଭୁଲ ଅଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଦରକାର, ମିନିମମ୍ ଜିନିଷ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ମିନିମମ୍ ଜିନିଷ ଠିକ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଘର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି କହୁନୁ ଯେ କିଏ ମାଂସ ଖାଇବ, କିଏ ଚିକେନ୍ ଖାଇବ, କିଏ ମଟନ୍ ଖାଇବ। ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର ଏତିକି ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ରୋଟି କପଡ଼ା ମକାନ ଆମ ପାଇଁ ଏକ କରନ୍ତୁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେତିକି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ହଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ରିଲିଜ୍ କରିବି ମୋ ସିନେମା। ମୋର ଏଇଠି କହିବାର ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଆପଣ ହଲ୍ ଦେବେନି, ମୋର ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଏଠି ମଟନ୍ କି ଚିକେନ୍ ମାଗୁନି ଭାଇ, ମୁଁ ଏଠି ମାଗୁଛି ମିନିମମ୍ ରାଇଟ୍ସ। ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଲା ତା ଫିଲ୍ମଟାକୁ ସିଏ ସମସ୍ତ ହଲ୍ରେ ଥରଟିଏ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ରିଲିଜ୍ କରିବ। 80ଟା ହଲ୍ ଅଛି ମାନେ 80ଟା ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ମୋ ସିନେମା, ସେଇଟା ହେଲା ମୋ ଦାବି। ମୋ ଦାବି ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ଏଇ ସିନେମାରେ କେତେ ଦିନ ଚାଲିଲା ସେତେ ଚାଲିଲା, ଆଉ 90 ଦିନ ଯଦି ସିନେମା ହଲ୍ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଥର ପକେଇବାକୁ ସୁଯୋଗ। ସିନେମା ହଲ୍ ମାଲିକ ବି ଦେଖିବ ନା ତା ପ୍ରଫିଟ୍କୁ, ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖିବ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁନଥିବ, ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁଥିବ, ଆପଣ ସେଇଟା ସାର୍ କେମିତି ଆପଣ ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ପରସେଣ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପବ୍ଲିକ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଦୟାକରି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାମୂହିକ ହେଲା ପରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କୌଣସି ଜିନିଷ କହିବୁ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।